চলে এসছে অর্ডার, এখন উদ্বোধনী হচ্ছে, কাঁচি দিয়ে টেপ কাটা হচ্ছে, বক্স আনবক্সিং করা হচ্ছে, দেখা হবে কি। সুপার সুপার সুপার, এসে গেছে বোটের মিনি স্পিকার ন্যানো। ওহো ওয়াও, দারুণ দারুণ, কেমন লাগছে নিজের চাহিদার জিনিসটা পেয়ে? হ্যাঁ, খুশি তো? অনেক খুশি। নিচে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। वाव, देखो देखो। सुपर सुपर सुपर। यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? वाह, तो तू है भगवंत केसरी, तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। इसीलिए लुंगी उठा रहा हूँ। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो आउट ऑफ 10 কত দেবে? আউট অফ ये 10 धमकियों से मैं नहीं डरता। ये सुन 9.5। वाओ, ঠিক আছে ঠিক আছে। चल बे, नहीं